हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में सबको सलाम। आज जो है वो खुदावंद के कलाम में से आज हम सीखेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ना काफ़ी मैसेजेस सुने पादरियों से, और जिनसे मुझे थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ कि कई गलत फहमियाँ हमने ख़ुद पैदा जो हैं वो की हुई हैं। मिसाल के तौर पे, यानी पहली तो गलत फहमी है कि यीशु ने फाका किया और जो है उसने पानी पिया। उसने यानी फाका किया था, इसलिए जो है वो आजमाया गया रोटी के तौर पे। एक चीज़ वो है। लेकिन आज जो गलत फहमियाँ हमने खुद अपने लिए पैदा की हुई हैं, उनको थोड़ा सा मैं टच करना मांग रहा हूँ। और उनमें से देखेंगे कि जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा उनका रोज़ा हम मान रहे हैं, और जिन्होंने बाकायदा रोज़ा रखा उनको हम कहते हैं कि फाका किया। तो इन चीज़ों को टच करेंगे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जब हम दूसरों के लिए तो कहते हैं कि उन्होंने 40 दिन रोज़ा रखा, मूसा ने या एलिया ने, और उसके बाद यीशु कहते हैं कि उसने सिर्फ फाका किया, तो ये यीशु के साथ जो है वो ज़्यादती है। इसलिए जो है वो मुझे दुख हुआ, और इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा बताना जो है अपने बहन भाइयों को बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि वजह ये है कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, यीशु को जब हैकल में गया तो जो बुराई हो रही थी, तो क्या हुआ कि खुदावंद का कलाम कहता है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। और फिर उसके बाद इसराइली गिनती की किताब 25 बाब में जब हम देखते हैं, तो जब लोग शतीम में रह रहे थे तो उधर क्या हुआ कि इसराइली जो जब शतीम में रहते तो बाल फगूर की जो है वो पूजा करनी शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि वो मुआबी औरतें जो थी और दूसरी औरतें जो उनको साथ लेके जाती, तो इस तरह सारी जो है वो शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि उनमें से एक मुआबी औरत जो थी उसको क्या किया, मिद्यानी औरत को क्या किया कि एक आदमी इसराइली लेके जिधर असेंबली थी कैंप में जो है, टेंट में जो है वो लेके आ गया। तो क्या हुआ, वहाँ हम देखते हैं फिनहास बिन अलीएज़र बिन हारून काहिन का जो बेटा था, पोता था, उसको गुस्सा आया, गैरत आई, और उसने बर्छी ली और क्या किया कि उसने जाके तो उन दोनों को जो है उनको जो है पेट चाक किया और उनको जो है वहाँ मार दिया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वबा जो है वो क्या हुआ, वो ख़त्म हो गई। आज हमें खुदावंद के घर की गैरत जो है वो होनी चाहिए। जब कलाम में कई चीज़ें हैं जिनको हम अपने तौर पे जो है वो बयान करते हैं, ट्विस्ट करके बयान करते हैं, जबकि खुदावंद का कलाम जो है वो कुछ और बता रहा होता है। पहली तो बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जितने बॉर्न अगेन हैं और बॉर्न बिलीवर्स हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये 40 रोज़े जो हैं ये तो हमारे है ही नहीं है। ठीक है, ये तो कैथलिक ने फिक्स किए और हम तो लकीर का फ़कीर बने हुए हैं। जनाब रोज़े आते हैं तो सब कौम को जो है हमने पीछे लगाया हुआ है और ख़ुद कहते हैं हम बॉर्न अगेन हैं, बाइबल बिलीविंग हम क्रिश्चियन भी हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं हम गैर ज़बान भी बोलते हैं, बपतिस्मा याफ्ता भी हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके बावजूद जो है वो रोज़े जो हैं वो कैथलिक के रखते हैं। हालांकि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि इन 40 दिनों में जो आपने रोज़ा रखना है। आप रोज़ा जो है यानी जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा साल रख सकते हैं, जब भी खुदावंद आपको तौफीक देता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसमें खुदावंद यीशु ने क्या कहा था, जब तू रोज़ा रखे तो ऐसा जो है वो कर। और आज हम लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, वो 40 रोज़ों के पीछे लगे हुए हैं। ऐश वेंसडे आता है उसके पीछे हम लग जाते हैं, फिर लोगों को हमने जो है गलत तालीम पे जो है वो लगाया हुआ है। बहनों भाइयों, आज हमें सीखने की ज़रूरत है, ख़ासकर जो लीडर साहिबान हैं, जो उनके लिए भी ये तंबीह है, जो तो इन पे अमल कर रहे हैं, जो खुदा के रोज़े हैं जो यीशु ने बताए उन पे रोज़े रख रहे हैं, उनके उसके मुताबिक रोज़े जो हैं वो रखते हैं साल में, वो तो अच्छा है। लेकिन जो इन 40 पे जो है रख रहे हैं, और फिर क्या कहा जाता है, वो संडे वाला दिन जो है उस दिन रोज़ा नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, उसकी वजह नहीं बताते। वजह ये है कि जब नमरूद था, जो सन वर्शिप होती थी, ठीक है, उस वक़्त वो उस दिन सन डे था, सूरज वर्शिप का दिन था संडे, और इसलिए वो जो है वो दिन जो है मखसूस किया होता था वर्शिप के लिए। उस दिन रोज़ा जो है वो नहीं होता था। ये पीछे रोज़े जो हैं ये हमारे रोज़े नहीं है, बल्कि ये तो तामूस के और जो बाबल से शुरू हुए हैं वो रोज़े हैं। एनीहो, ये आज का टॉपिक नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि आज देखना ये है कि किसका रोज़ा मुकम्मल है या कोई वेजिटेरियन बन गया।
इन चीज़ों को जो है देखे। एक बात जो मैंने यीशु के बारे में पहले बता दी कि यीशु खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा है। वो जो कुछ भी करेगा वो असली तरीके से करेगा, नकली या फ्रॉड नहीं करेगा। ठीक है। अब इधर लिखा हुआ है मत्ती 4 बाब की 2 आयत में लिखा हुआ है, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। इस चीज की जो है वो प्ली देते हैं कि उसने जो फाका किया, उर्दू में जो कि फाका लिखा हुआ है, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि इंग्लिश में जो है वो क्या लफ्ज आया है। ठीक है, ताकि हमें क्लियर जो है वो हो जाए कि यीशु ने फाका नहीं किया, बल्कि यीशु ने 40 दिन और 40 रात जो है वो रोज़ा जो है वो रखा था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यीशु कह रहे थे उसने फाका किया, और एलिया और मूसा जो उनको हम लोग कह देते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा। अब उनके भी हवाले जो है मैंने लिखे हुए हैं। खरूज 34 बाब की 28 आयत में जो है वो लिखा हुआ है, खुदा के पास रहा और ना रोटी खाई ना पानी पिया। ठीक है। फिर उसके बाद पहला सलातीन और उसका जो 19 बाब उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है कि उसने खाया पिया और 40 दिन और 40 रात चल कर खुदा के पहाड़ पूरब पर जो है वो गया, जिस जगह पे मूसा भी पहले जो है वो था। तो मकसद ये है कि ये है, इस वजह से हम लोग जो है गलत फहमी का शिकार हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो खुद हमने पैदा की हुई है, यानी मिसकंसेप्शन खुद जो पैदा, गलत फहमी जो खुद पैदा की हुई है, उसको जो है आज लोग दूर करना है। क्योंकि आज हम देखेंगे, इंग्लिश में आयत में पढ़ूंगा, और साथ ही जो यूनानी का लफ्ज़ रोज़े के लिए आया है उसको भी आज हम जो है वो देखेंगे। जिस मिसाल के तौर पे अभी यूनानी का लफ्ज़ जो है वो नेस्टस है। नेस्टस का मतलब है फास्ट करना, रोज़ा जो है वो रखना। और इसको मैं अभी आपको वही 4 बाब की 2 आयत, मत्ती 4 बाब की 2 आयत, जो इसमें लिखा 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अभी उसको मैंने आपको इंग्लिश के में पढ़ने लगा हूँ, ज़रा गौर करना। मत्ती 4 बाब की 2 आयत, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है, एंड व्हेन ही, कौन, जीसस, व्हेन जीसस हैज फास्टेड 40 days and 40 nights he was afterward and hungered, यानी उसको क्या लगा, भूख लगी। तो इसमें हम लोग जो है देखते हैं कि वो यीशु ने जो है वो रोज़ा रखा। और यहाँ अगर हम कहें कि यीशु ने रोज़ा रखा, फाका किया, उसकी प्ली हम ये देते हैं कि वो जब शैतान से आजमाया गया तो शैतान ने उसके सामने जो है वो रोटी जो है उसी की जो है आजमाइश जो है वो लाई। बहनों भाइयों, ये एक बात ख़ास ख्याल रखना कि जब शैतान उस पर जो है वो आजमाइशें लेके आया, वो आजमाइशें चाहे रोटी की हो, चाहे हैकल के कुंगरे से गिरना हो, या पूरी दुनिया की शान शौकत दिखा के कहे मुझे झुकना हो, ये कौन सी कहाँ से है? ये मत्ती 3 बाब से, पैदाइश 3 बाब से है, जिस जगह पे औरत ने देखा कि वो फल अच्छा है और खाया, और आदम और हवा जो है उन तीनों चीज़ों में, बॉडी सोल एंड स्पिरिट में गिर गए थे। उसी जगह पे आज यस्सु जो है वो तीनों जगहों पे जो है वो फतह पाता है, और ये उस जगह पे जो है वो हो रहा था। उसका ताल्लुक जो है उसको रोटी बनाने से या किसी और चीज़ जो है नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो अक्सर इल्ज़ामात हैं यस्सु पे, वो जी ज़िंदा उठा लिया गया, मुसलमान कहते हैं। हालांकि यस्सु जो है वो आया ही जान देने के लिए था, और उसने जान दी, हमारा कफ़ारा जो है उसका कफ़ारा किया, और उसके बाद जो है वो मर गया, दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये बात है कि यस्सु जो है उस पर इल्ज़ामात हैं, यानी फाके का इल्ज़ाम है, फिर उसके बाद ज़िंदा उठाने का। तो हमने देखना है कि बहनों भाइयों के हम लोगों को पता होना चाहिए कि उसने फास्ट किया है, उसने रोज़ा रखा है 40 दिन और 40 रात, कुछ खाया पिया नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को लेके हम आगे गलतफहमी जो है वो ये पैदा करते हैं, क्योंकि यस्सु ने फाका किया, क्योंकि उसने सिर्फ रोटी नहीं खाई, इसलिए उसने पानी पिया। हम भी रोटी जो है और पानी जो है वो पी सकते हैं, पानी जो है वो पी सकते हैं। खाने की जो है वो परहेज़ जो है हमने जो है वो करना है। अब यस्सु के बारे में लिखा है कि आखिर को उसे भूख लगी, यानी उसने अपनी जान को दुख जो है वो दिया है। आज अगर हम रोज़ा रखते हैं, चाहे वो इंटरमिटेंट रोज़ा है, चाहे वो जी आग की पकी हुई रोटी नहीं हम लोगों ने खानी, फ्रूट वगैरह खा लें, तो बहनों भाइयों जान को दुख क्या दिया? वो तो सारा साल आप वेजिटेरियन जो है और वीगन जो है वो बन सकते हैं, सारा साल ना खाएं तो आप उसको ये चला सकते।
وہ صرف ویجیٹیرین آپ ہوتے ہیں جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور آپ کی جان کو دکھ ملتا ہے، انتڑیاں آپ کی جو ہے وہ اندر سے پلسیٹیں مارتی اور کرڑ کرڑ کرتی ہیں، تب جو ہے وہ خداوند کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بنتی ہے، اور خداوند اس کو روزے کو مانتا ہے جو آپ نے پوشیدگی میں جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے وہ اس نے پورا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھا تھا۔ اب ایک چیز ہے، جب دانیل کو دیکھتے ہیں، اب یسوع کے بارے میں نے پہلے بتا دیا کہ یسوع کو کہتے ہیں کہ فاقہ کیا، حالانکہ یسوع نے فل روزہ رکھا۔ اب ڈینیل کو میں پڑھنے لگا ہوں کہ ڈینیل نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، تو ڈینیل کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جی اس نے وہ روزہ رکھا۔ یعنی ابھی دیکھ کے ڈینیل 1 باب کی اس کی 8 آیت کو ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے یہ وہ جب نبوکدنضر ان کو لے کے آیا اسرائیل سے، تو اس کے بعد ان کو جو ہے اس نے اپنے کورٹ میں جو ہے اس جگہ پہ رکھنا تھا، چیمبر میں رکھنا تھا، اس جگہ پہ ان کو استعمال کرنا تھا، اس لیے جناب ان کو اسپیشل ڈائٹ جو ہے وہ دی گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے اسپیشل ڈائٹ کھانے سے ڈینیل صدرک میشک اور عبدنجو نے کیا کہ اس کو جو ہے وہ اس نے منع کر دیا۔ ڈینیل 1 باب کی 8 آیت۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے کہ اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ 12ویں آیت میں پڑھتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں، ڈینیل کہہ رہا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ، اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی دے۔ اب یہ روزہ تو نہیں ہے نا، وہ کھانے کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ ساگ پات، یعنی ہی بیکیم ویجیٹیرین، وہ ویجیٹیبل کھا رہا ہے۔ تو یہ روزہ نہیں ہے اگر آپ دن میں 3 دفعہ ویجیٹیبل کھا رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں، دیٹ از ناٹ فاسٹنگ۔ فاسٹنگ تو وہ ہے جو آج 6 بجے آپ نے شروع کی، کل شام کو 6 بجے آپ نے جب روزہ جو ہے وہ کھولا، دیٹ از فاسٹنگ۔ تو اس لیے جو یہ مسکنسیپشن، غلط فہمی آپ نے ڈالی ہوئی ہے نا، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہوا کہ وہ اس وقت اس نے ابسٹین کیا، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ کیونکہ وہ خوراک جو تھی وہ مندروں میں بتوں کے سامنے آفر کی ہوتی تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ کیوں اپنے آپ کو ڈیفائل کرے، کیوں اپنے آپ کو ناپاک کرے، اس لیے وہ خوراک اس نے نہیں کھائی، بلکہ ویجیٹیبل وغیرہ جو نارمل فوڈ تھی وہ اس نے کھائی۔ پھر اس کے بعد دانیل 10 باب اس کی 23 آیت میں دیکھیں تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ یہ جی دانیل کا روزہ ہے، حالانکہ دانیل کا روزہ نہیں ہے۔ ادھر لکھا ہے، میں دانیل 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ یعنی اس جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے گوشت نہیں کھایا، میں نہیں پی، ٹھیک ہے، اور نہ اس کے جو ہے لذیذ کھانا جو ہے اس نے وہ کھایا ہے۔ یعنی یہ چیزیں اس نے کھائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا جو جس طرح اوپر وہ ویجیٹیرین ہو گیا، وہ ویجیٹیبل وغیرہ نہیں اس نے کھائی۔ تو آپ گوگل کھول کے دیکھ لو، جو ڈینیل فاسٹ جو ہے بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، اور پوری خوراک آپ لوگ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی غلط تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ جس طرح یسوع نے کہا ہے اس طرح روزہ رکھنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کہا ہے، ادھر ڈینیل نے کیا لکھا کہ میں نے اپنے تیل میں تیل نہ ملا۔ حالانکہ یہودی کلچر کے مطابق، ان کے مطابق، عبرانی کلچر کے مطابق یہ بڑا ضروری تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ حتیٰ کہ کھانا کھانے کے وقت وہ جب نہاتے تو سر میں جو ہے وہ تیل وغیرہ جو ہے وہ ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، تیل لگاتے تھے، انائنٹ کرتے تھے۔ اور اس کی مثالیں جو ہیں آپ کو بائبل میں اکثر جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اور اس جگہ پہ دیکھیں گے کہ یسوع نے متی 6 باب کی 17 آیت میں کیا لکھا ہے؟ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، اور پہلے یہ جان لو، کیونکہ پتہ کیا ہے کہ یسوع ادھر جو ہے وہ بتا رہا ہے، لیکن آگے میں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی خداوند کے کلام کی بات جو ہے وہ ہماری جو بات جو ہے ہماری ذاتی اختیار میں نہیں ہے کہ اس کی ہم تعویل کریں۔ میں پڑھ دیتا ہوں آیت، کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 پطرس 1 باب 20 آیت میں لکھا ہے، اور پہلے یہ جان لو
کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں. یہ ہم لوگ جو ہیں خود انٹرپریٹ کر رہے ہیں، خود اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ وہ جی ڈینیل نے اس وقت جو ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ جب ڈینیل نے روزہ رکھا تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ اس نے کہا کہ میں نے روزہ جو ہے وہ رکھا ہے. میں آگے جو ہے وہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ ڈینیل 9 باب اور 3 آیت ہے. یہ وہ وقت تھا جب 70 سال پورے ہو گئے ان کو ادھر آئے ہوئے، اور ان کے جانے کا ٹائم جو ہے یروشلم واپس آ گیا، تو اس وقت اس نے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھا ہے. ڈینیل 9 باب 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا. یہ خود ڈینیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ جو ہے وہ رکھا. بہنوں بھائیو، جب روزہ رکھنا ہے تو کس طرح روزہ رکھنا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے. جب آپ کی جان کو دکھ ہی نہیں ملے گا تو وہ جو ہے وہ روزہ ہی نہیں ہے. اس لیے لازمی ہے کہ روزہ رکھیں اور کمپلیٹ روزہ رکھیں اور خداوند سے دعا کریں، اور جس مقصد کے لیے روزہ رکھا ہے اس کو کریں گے تو خداوند آپ کو جو ہے وہ برکت دے گا. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یسوع نے جو ہے وہ فاقہ نہیں کیا بلکہ فاسٹ کیا ہے. 40 دن اور 40 رات جو ہے اس نے روزہ جو ہے وہ رکھا ہے، جس طرح ایلیا اور موسیٰ نے رکھا، اور دانیل نے جو ہے جس نے نہیں رکھا اس کو جو ہم کہتے ہیں روزہ. اس لیے آج جس طرح یسوع نے روزہ رکھا اسی طرح آج ہمیں بھی روزہ جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور جب چونکہ اس نے منسٹری شروع کرنی تھی اور آگے چل کے جو ہے شیطان کے ساتھ مقابلہ بھی ہو گیا، تو مقصد یہ جب روزہ رکھیں گے تو پھر یہ خداوند اپنا پاک روح ہمیں دے گا، اور کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہیں شیطان کا مقابلہ بھی کر سکیں گے اور دوسرے کام بھی ہماری زندگی میں جو ہیں ہوں گے. خداوند آپ کو اس کلام کے ذریعے بہت برکت دے، اور صحیح طریقے سے خداوند کے کلام کو سیکھو. بہنوں بھائیو، لکیر کا فقیر نہیں بننا، لو لا کے شہید نہیں ہونا، بلکہ پورا روزہ رکھنا ہے، اور ایسا کریں گے تو خداوند ہم کو برکت دے گا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.